Haflah Khatmil Quran ke-14 dan balita ketiga TPQ Al-Mansur, Rabu tanggal 23 Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan pada tanggal 11 Februari 2026 Masehi. Segera dimulai. Khotimil khotimat memasuki panggung. Bakalan Logo Dalem, Ananda Muhammad Naufal Ahwas bin Bahrudin Bakalan Logo Dalem, Ananda Raka Hidayat bin Bapak Untung Riyadi Senden Logo Dalem, Ananda Ahmad Bayu Saputra bin Ahmad Baladun Bakalan Logo Dalem, Ananda Ahmad Faris Maulana bin Bapak Ipan Senden Logo Dalem, Ananda Bagaslana bin Irman Si Benda Purwojati, Ananda Wahyu Wijesman bin Bapak Ngadiman Senden Logo Dalem, Ananda Ahmad Zaki Al-Lukman bin Bapak Sudiono Senden Logo Dalem, Ananda Ahmad Iqbal Ar-Rashid bin Bapak Tukiat Senden Logo Dalem, Ananda Setiap Sazen Syahril bin Bapak Irian Trihandoko Semampir, Ananda Ahmad Arif Salafuddin bin Bapak Zubaidi Senden Logo Dalem, Ananda Ahmad Zaka Ar-Rafi bin Bapak Prianto Kabutuh Ngadi Kusuman, Ananda Zaki Altaf Rohman bin Bapak Tri Sugono Ngadisari Logo Dalem, Ananda Frilia Ayunara bin Bapak Taat Si Benda Purwojati, Ananda Aksel Atifa Arundaya binti Bapak Eko Pujianto Senden Logo Dalem, Ananda Adelia Ayu Ramadhani bin Bapak Tri Sugono Ngadisari Logo Dalem, Ananda Cerika Syakaila binti Bapak Tako Supat
Eko Mulyo. Ananda Magiga Azalia HF bin Bapak Mukinda Adisari Logo Dalem. Ananda Akila Fariza Mufia binti Bapak Zulianto Bakalan Logo Dalem. Ananda Alika Naila Putri bin Bapak Sugianto Adisari Logo Dalem. Ananda Nur Aini Khairiyah binti Bapak Supangat Penguasaan Bejiarum. Ananda Elisa Sahratus Salihah bin Bapak Tambah Bakalan Logo Dalem. Ananda Khadijah Kaila Nur Sakia binti Bapak Puji Rahayu Ngadisari Logo Dalem. Ananda Naurani Naraibatillah Pak bin Bapak Musrihan Si Pendok Purwojati. Ananda Alifa Alda Ainaya binti Bapak Khairul Anam Bakalan Logo Dalem. Ananda Asalin Anjeli Putri Istianto bin Bapak Imam Istianto Kabutuh Ngadi Kusuman. Ananda Firda Putri Oktavia binti Bapak Mahro Ngadisari Logo Dalem. Ananda Aditama Elvan S bin Bapak Abidin Kosono Purwojati. Ananda Aska Aldrik bin Bapak Sumur Selamat Langgeng Karangluhur. Muhammad Nadifa Al-Habsyi bin Bapak Nur Huda Kabutuh Ngadi Kusuman. Ananda Muhammad Nurin Nadif bin Bapak Tujo Suharjo Ngadisari Logo Dalem. Ananda Zakaria Al-Bukhari Muslim bin Bapak Ahmadi Senden Logo Dalem. Ananda Giandra Gandhi Kaifan bin Bapak Yono Suwito Kosono Karangluhur. Muhammad Ardan Asyihab bin Bapak Mutakin Senden Logo Dalem. Ananda Muhammad Azril Hirmanto bin Bapak Hirmanto Bakalan Logo Dalem. Ananda Ahmad Ibran Al-Fariski bin Bapak Tukiban Senden Logo Dalem. Ananda Ahmad Devandra bin Bapak Surahman Bakalan. Ananda Naila Arifa Al-Maira bin Bapak Bisno Ringin Logo Dalem. Ananda Haidar Abimana Faiza bin Bapak Kukuh Yunari Sibendo Purwojati. Al-Mansur An-Nawawi
Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha an ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza salla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin khadibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyata kalla. La tuti'hu wasjud waqtarib. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alamna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr.
wa karamika ya akramal akramin. Amin. Allahumma zayyinna bi zinati khatmil Qur'an. Amin. Khatmil Qur'an. Wa syarrifna bi khatmil Qur'an. Wa almisna bi khatmil Qur'an. Wa adkhilnal jannata ma'al Qur'an. Wa afina min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah bi hurmati khatmil Qur'an. Warham jami'a ummati Muhammadin bi hurmati khatmil Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa ala sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalilan wa imama bi fadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna bi kulli harfin minal Qur'an alawah wa bi kulli kalimatin karamah wa bi kulli ayatin sa'adah wa bi kulli suratin salamah wa bi kulli juz'in jaza'ah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in at-thayyibin at-tahirin. Allahumma ansur sultanana sultanal muslimin wa ansur jara'ahu wa ukala'ahu wa sakirahu ila yaumiddin. Wa tubi salamata wa alfiyata wa alal hujjaj wal hujjati wal musafirina wal muqimin fi barrika wa bahrika min ummati Muhammadin alaihim ajma'in. Allahumma balligh sawaba ma qara'nahu wa nura ma talawnahu liruh nabiyina Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa li arwahi awladihi wa azwajihi wa ashabihi ridwanillahi ta'ala alaihim ajma'in wa li arwahi abaina wa ummahatina wa abnaina wa banatina wa ikhwanina wa akhwatina wa asdiqaina wa ustadina wa aqribaina wa masyayihina wa ususan ila ruhi syahina kiai al-haji Dahlan Salim Zarkashi wa zaujati Uyai Fatimah binti Muhammad Alwi wa limallahu akun alaina wa li arwa'i jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlu. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirni minhu ma nasitu wa allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia petunjuk cahaya, hidayah dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami ilmu yang terlupa. Ajarkanlah yang tak kami ketahui. Rizki kami
jadikan ia sebagai hujjah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa arsala rasulahu bil huda waddinil haqqi liyudhhirahu 'ala sairil adyan. As-salatu wassalamu 'ala man waqaba qala hayatihi bil amin sayyidina Muhammadinil qaili hadisil mubin. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Amma ba'd. Yang kami hormati Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang Wonosobo. Yang kami hormati Koordinator Kecamatan Taman Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Kecamatan Kertek Kalikajar. Yang kami hormati Kepala Desa Tlogo Talem beserta jajarannya. Yang kami hormati Kepala TPQ Al-Mansur. Yang kami hormati seluruh kepala lembaga sekecamatan Kertek Kalikajar, Ustadz Ustazah Taman Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati beserta tamu undangan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran untuk menyinari alam semesta. Salawat serta salam Allah semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi kita, kekasih kita, dan sang pemberi syafaat kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan sebaik-baik manusia. Acara Haflah Khatmil Quran yang ke-14 dan balita yang ketiga Taman Pendidikan Al-Quran Al-Mansur dengan rangkaian acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan dan kirab. Acara yang kedua dilanjutkan acara yang kedua, imtihan santri, dilanjutkan penampilan kelas pra-PT-PT. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, menyanyikan lagu Mars Qiraati Tegal Waton. Acara yang kelima, sungkeman. Acara yang keenam, pembagian ijazah. Seluruh acara diakhiri dengan doa penutup dan musafahah. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, sejenak mari kita hadapkan hati kita kepada Allah dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa durriyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'un lillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati Allah, acara pertama telah kita lalui bersama. Acara selanjutnya imtihan santri yang akan dipandu oleh Ustadz Alvin Riyadi dan Ustadzah Latifah Nurul Jannah. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Dilanjutkan penampilan dari kelas pra PT-PT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Koordinator Taman Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang Wonosobo. Yang terhormat Koordinator Taman Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Kecamatan Kertekalikajur. Yang kami hormati Al Ustadz Haji Suyono selaku Kepala Lembaga TPQ Al-Mansur. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Nur Budi Susanto selaku Kepala Desa Tlogo Dalem. Yang kami hormati Kepala Dusun Bakalan Bapak Sugianto segenap jajarannya. Yang kami hormati segenap kepala lembaga dan juga ustadz ustadzah sekecamatan Kertekalikajur. Yang kami hormati segenap wali khotam, wali santri, dan seluruh tamu undangan yang hadir dalam acara pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah bersama dalam acara khotaman dan imtihan yang ke-14 dan juga khotaman dan imtihan balita ketiga TPQ Al-Mansur. Mengingat waktu yang sangat terbatas, langsung saja kami mulai proses imtihan, dimulai dari materi gharib terlebih dahulu. Sebelum kami mulai, saya mau bertanya dulu sama anak-anak. Anak-anak sudah siap? Siap. Baca kalimat ta'awudz basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
31. Luqman ayat 15 juz 21. An-Nabu ayat yang tetap dibaca panjang terdapat di surat 39. Az-Zumar ayat 17 juz 23. An-Nasiyah terdapat di surat 25. Al-Furqan ayat 19. Al-Anamilah ayat yang tetap dibaca panjang terdapat di surat 2. Al-Imran ayat 119 juz 4. Fihi walan illa mantab. Hati-hati tidak banyak tapi panjang terdapat di surat 25. Al-Furqan ayat 69 juz 19. An-Tahira hati-hati tidak banyak tapi panjang terdapat di surat 2. Al-Baqarah ayat 125 1. Hati-hati syanya banyak dibaca pendek terdapat di surat 6. Al-An'am ayat 39 juz 7. Al-Kalamin hati-hati labid wal terdapat di surat 42. Asy-Syura ayat 43 juz 25. Hati-hati arinal ladaini bukan arinal ladina terdapat di surat 41. Fussilat ayat 29 juz 24. Hati-hati yaumidin bukan yaumaidin terdapat di surat 11. Hud ayat 66 juz 12 dan di surat 70. Al-Ma'arij ayat 11 juz 29. Hati-hati illallah bukan illallihat terdapat di surat 58. Al-Mujadalah ayat 28. Hati-hati wallahi bukan waliyah terdapat di surat 65. At-Talaq ayat 428. Hati-hati walidaini bukan walidina terdapat di surat 69. Al-Hasan ayat 17 28. Sama'idin bukan suma'idin terdapat di surat 41. At-Takwir ayat 21 juz 30. Hati-hati alaihum bukan alaihi terdapat di surat 48. Al-Fat ayat 10 juz 26. Hati-hati nafkahu punya dibaca pendek terdapat di surat Hud ayat 91 juz 12. Hati-hati fawaqihu punya dibaca pendek terdapat di surat 23. Al-Mu'minun ayat 19 juz 18. Hati-hati yardahu punya dibaca pendek terdapat di surat Az-Zumar ayat 17 juz 20. Kita luang ya luang ya buah wana balua lan narawa kita luang waya pada dibaca pendek terdapat di surat Ar-Ra'd ayat 30 juz 13. Ya beruang waya pada dibaca pendek terdapat di surat 47. Al-An'am ayat 26. Liar buah waya pada dibaca pendek terdapat di surat 30. Ar-Rum ayat 39 juz 21. Wana beruang waya pada dibaca pendek terdapat di surat 47. Muhammad ayat 31 juz 26. Najwa waya pada dibaca pendek terdapat di surat 18. Al-Kahfi ayat 14 juz 15. Afain waya pada dibaca pendek terdapat di surat 3. Al-Imran ayat 144 juz 4 dan di surat 71. Al-Anbiya ayat 34 juz 17. Nabai waya pada dibaca pendek terdapat di surat 6. Al-An'am ayat 34 juz 7. Malaihim waya pada dibaca pendek. Samuda waya pada dibaca pendek. Lakinna waya pada dibaca pendek terdapat di surat 18. Al-Kahfi ayat 38 juz 15. Walakinna waya tetap dibaca panjang. Indaan hamzatatain wa qad dibaca satu alif. Al-ladina duni wal kalimat tidak boleh dibaca nilladina tetapi al-ladina. Manillahu fatatain dibaca fatah pendek karena ada duni wal terdapat di surat 7. Al-A'raf ayat 164 juz 9. Masalah kamu fatatain dibaca fatah pendek karena ada duni wal terdapat di surat 7. Al-A'raf ayat 177 juz 9. Madaniullah fatatain dibaca fatah pendek karena
27 Awani Fatwatu Wakala Ikhlas Karena Ibani Baba di surat 62 Al-Jumu'ah ayat 128 Bara'atun Awatun Bara'atun Kepala membaca kepala terdapat Bara'ah atau At-Taubah 70 Ilah semua tulisan ilah Tulisannya di pada wasal Sekali 3 Ilah Tafmaluhu Berapa di surat 8 Al-Anfal ayat 73 di 10 Illa ta'wiru Berapa di surat 9 Bara'ah atau ayat 39 di 10 Illa ta'wiru Berapa di surat 9 Bara'ah atau At-Taubah ayat 60 di 10 Allah ta'wiru I'dilu Allah ta'wiru Berapa di surat 5 Al-Maidah ayat 86 Yal-Hajj dalika jika jadi baca-baca Yal-Hajj dalika berapa di surat Al-A'raf ayat 176 La ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum jika dibaca-baca La ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum berapa di surat 8 Al-Anfal ayat 60 10 Dalikum an-nar jika dibaca-baca Dalikum an-nar berapa di surat 22 Al-Hajj ayat 72 juz 17 Al-Ankabut ittahadat jika dibaca Al-Ankabut ittahadat berapa di surat 29 Al-Ankabut ayat 41 juz 20 masalah Alhamdulillah masalah Alhamdulillah berapa di surat 39 Az-Zumar ayat 9 juz 23 Fis samawat itu jika dibaca Fis samawat itu terdapat di surat 46 Al-Ahqaf ayat 4 juz 26 Ad-Dununa jika dibaca Ad-Dununa Nalik terdapat di surat 33 Al-Ahzab ayat 21 Ar-Rasulah jika dibaca Ar-Rasulah Maqalu terdapat di surat 33 Al-Ahzab ayat 66 22 As-Sabila jika dibaca As-Sabila Rabbana terdapat di surat 33 Al-Ahzab ayat 67 22 Sadar Nasi Al-Quran ada 4 cara membacanya ada 3 2 dibaca Sin satu Amul Musaidiruna satu dibaca Musaidirin tulisannya saat dibaca Sin terdapat di surat 2 Al-Baqarah ayat 245 juz 2 Bastoh tulisannya saat dibaca Sin terdapat di surat 7 Al-A'raf ayat 69 juz 8 Amhumul Musaidiruna tulisannya saat perlu dibaca saat perlu dibaca Sin Amhumul Musaidiruna atau Amhumul Musaidiruna terdapat di surat 52 At-Tur ayat 37 juz 27 di Musaidirin tulisannya saat tetap dibaca saat terdapat di surat Al-Ghasyiyah ayat 22 juz 30 setiap sukun bertemu ya atau waw dalam satu kalimat boleh dibaca Atunya nun sinwanun atunya tidak wajib terdapat di surat 14 Ibrahim ayat 13 Bunyanun tidak wajib terdapat di surat 61 As-Sof ayat 4 juz 28 Sinwanun tidak wajib terdapat di surat 13 Ar-Radu ayat 4 juz 13 Sinwanun tidak wajib terdapat di surat 6 Al-An'am ayat 99 juz 7 Lata bacaan Islam ialah menyusuri dengan mengadu sebagai syarat dunia terdapat di surat 12 Yusuf ayat 11 juz 12 Jamiun bacaan Tajil ialah berhenti sejenak kedua terdapat di surat 1 Muslim ayat 14 juz 24 Majareha bacaan Malah ialah menginginkan menyifat pada mesra terdapat di surat 11 Hud ayat 41 juz 12 tulisan irkab mana dibaca irkab mana terdapat di surat 11 Hud ayat 42 juz 12 tulisan bi'sal ismu dibaca bi'sal ismu terdapat di surat 49 Al-Hujurat ayat 11 juz 26 Bila dibaca Nufin terdapat di surat 30 Ar-Rum ayat 54 juz 21 ayat 2 dibaca
Ad-dahr atau al-insan 120 minyak dibaca wajah wajah sakta sakta ialah berhenti cedera segala satu alif Ramadan surat 18 Al-Kahfi ayat 1 juz 15 Tawabal Rona sakta sakta ialah berhenti cedera segala satu alif Ramadan surat 23 At-Tamim ayat 14 30 Mimar Qorina Hada sakta sakta ialah berhenti cedera segala satu alif Ramadan surat 6 Yasin ayat 52 juz 23 Wakilan sakta sakta ialah berhenti sejenak segala satu alif Ramadan surat 75 Al-Qiyamah ayat 27 juz 29 Qawani cara memandangnya jiwa 1 berhenti pada qadira yang 16 berhenti pada panjang berhenti pada qadira yang 16 berhenti pada pendek Wallahu alaihim bian yatim bil bitatin wa aqwabil kanas qawarira min bitatin qadaruha taqdira 2 cipta kasar pada kedua wallahu alaihim bian yatim bil bitatin wa aqwabil kanas qawarira min bitatin qadaruha taqdira 3 berhenti pada qadira ayat 16 ayat 15 dibaca pendek ayat 15 dibaca pendek wallahu alaihim bian yatim bil bitatin wa aqwabil kanas qawarira min bitatin qadaruha taqdira Ramadan surat 76 Ad-dahr atau al-insan ayat 15 16 29 Alhamdulillah untuk materi gharib sudah selesai. Anak-anak haus enggak? Haus? Boleh minum dulu. Fokus. Ayo, sudah belum? Sudah ya? Sudah. Ayo, mic-nya dipegang terus yang deket ya. Nah, diangkat mic-nya biar suaranya masuk. Oke. Nah, masih semangat? Wah, belum kompak ini. Masih semangat? Masih. Nah, sekarang kan udah kompak. Nah, dilanjutkan untuk materi tajwid. Sudah siap belum? Siap. Ayo diangkat semua mic-nya. Mic-nya diangkat. Nah. Baca kalimat ta'awudz basmalah.
bihunna sedia sukuna tetapi bertemu ya wa mimnu cara bertemu ya maiya rawujuhu yaumaidin ayyatuha qaumi yuqinuna bertemu wow min waraihim adamu wasibun iwajahu wala amnan kuwatin wala nasirin nakum makum lakafurum mubinun fataham mubinan mimma bertemu min nasirina hittatun naufir lakum an nafsihi tadalim an nasya'u ikhlamilahunna sedian dan sukuna tetapi bertemu lam atau rohana ketemu lam milahunna walillah yusbihunna lakibulina dikrulil alamina bertemu roh famar rabbukuma lisadir radiyatin wa murur rahimun mirrabbir rahimin ikhlas setian sukuna tetapi bertemu contoh kambaila yumbitu jaza'am bima mimbaqiyatin ambadakum ngawanun baina idhar harfi setiap sudah tetapi bertemu zaha ain hinha tetap bertemu hamzah man udia alina wahum kufuwan ahadun adabun alimun bertemu ha min haitsu ulain bisatiya liman hawlahu mata'an saban bertemu ha man khafat adibadin khadiatin ilan wafiyan ilan sarratun khasiratun bertemu ain min indillahi tabaqan an tabaqin khuluqin adimin sami'un alimun bertemu ain min huisnin adabun khalidun qauman khairakum iyakun khaliyan bertemu ha min hal butuna kullu syai'in halikun lakumul anhara qalu awalam nanhaka nifa hakiki setia sukuna tatamin bertemu 15 tasajin dalasa sin sabda robo fa qaf qaf ana bertemu ta min tahiya bertemu sa sajjadan bertemu jim andainakum bertemu dal winwanun daniyatun bertemu dal mandallati bertemu dal yaumaidil zurqan bertemu sin innal insana bertemu sin malabun syadidun bertemu sad qauman salihina bertemu dal musiratun daikatun bertemu ta wa mayam miku bertemu ta an-tuhirin bertemu fa umyum bertemu kaf islam qalu bertemu kaf mangkana yadu hukum min sukun dibagian satu ifami suni dua ifa syafafi tiga ifa syafafi ifam misli setiap sukun bertemu min dan ta lahum mayat takuna humna anfakum lakum masalkum kuntum muslimina ikhlas syafafi setiap sukun bertemu contoh innahum bidalika tarmihim bijaratin dalikum bala
biasaka yusri fil qasri waqad tahalu wa bihat tijaratuhum idham mutajanisain setiap tasul bertemu tak 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 contoh tasul bertemu tak kolak tasul bertemu tak lain basata tasul bertemu tak asfalat tawa tasul bertemu tak kota layana tasul bertemu tak urapi tasul bertemu tak itolahu ulumulum fitam mutajani sain tak to tak dal talam ro dal bo ilham mutaqaribain setiap tasul bertemu dal tasul bertemu mim tasul bertemu kaf contoh tasul bertemu dal yal dalika tasul bertemu mim ya bunayyar kam mana tasul bertemu kaf alam naklukum mulkum ilham mutaqaribain sada ba mim kaf kaf kokola huruf kokola dalin ba kaf ba din dal kokola dibagi dua kokola sugra dan kokola kubra kokola susra kokola yang artinya si contoh ya kokolau ya halu ya halu ya halu ya hulu kokola kubra kokola yang artinya mendatang disebutkan kita dalam contoh ahadun ahadun holakol holak dibagi dua tafim dan tarqi jika katawa di dalam kata tadoma wawahu nasrullahi dibaca tarqi jika katawa di dalam kasrah contoh billahi bismillahi hukum al dibagi dua al-syamsiyah dan al-qamariyah al-syamsiyah setiap al bertemu syamsiyah dan batas tak sa dal darosa sin sodok toba lamun contoh watini adunya as-salatu wasyamsi ar-rahmani an-ni'mati ad-dalali was-samarati al-qamariyah setiap al bertemu qamariyah dan 14 ba zimha o ain win kaf kaf in wa hamzah contoh al-balahu al-hamidu al-jumhadu al-khabiru al-wahidu al-filu al-kabiru al-azizu jika wajib setiap sukun bertemu ya atau waw dalam satu kalimat tidak boleh dibaca terus ya Al-Quran hanya tempat ad-dunya bunyanun sirmanun limanun al-quran Kumra dibagi dua tafim dan targib yang dibaca tafim rafata tain rabbana khairan raduma tain ruwaidan kabirun rasulun dahli fatata duma arsala quranun rasulun dahli kasra dan tawasal amir tabur irjiru rasulun dahli kasra penembur fistilah dan 7 tok ain kaf mirsadun kirtasun mati selain yang sebelumnya ada pada mati dalam syahur yang dibaca targik rakasra lain rejasun usrin sukun dan kasra fir'auna fakabir itu tidak ya sukun di bawah wakaf hair bahir itu tidak dihormati selain yang sebelumnya ada kasra di bawah wakaf hukum yang kedua matabi pada diuji alif kasra diuji sukun dumadi ketika sukun pada alif ada dua rakaat contoh tadi nuhiha matfari dibagi 13 1 matwajib mutasil 2 matwajib mutasil 3 matwajib disukun 4 mati batin 5 matila 6 matbadal 7 matabin 8 matlin 9 malazim mustaqal kalimin 10 malazim mustaqal kalimin 11 matsat 12 malazim syar'i 13 malazim mukhafafi matwajib mutasil 1 matabi bertemu antara dalam satu kalimat malazim mutasil alif atau 5 rakaat contoh
harokat contoh abuka abuk ikobil ikob matiwat kalimat fatatain di pada wakaf selain sama sudah pada satu alif ada dua harokat contoh ngaliman alimah kasila kasila dibagi dua kasila 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 setiap dan hu yang kita baca bihi lahu kasila tawilat kasila 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 berhamba alif 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 harokat contoh dohrihi inna anna malahu amalahu pada setiap aiu yang dibaca alif ada dua harokat contoh amalu itu diutia takdir setiap yang asra bertanding penuhnya askun pada alif ada dua harokat contoh ummina uyitun nabiyina hadir setiap pada dikul diwawal dan askun pada hidup di pada wakaf pada tiga alif ada enam harokat contoh haukun hau ilaihi matazim syakal ini setiap matazim penonton sakit pada tiga alif ada enam harokat contoh waladolina atuhat junni matazim mukafaf ini setiap pada bertemu sukun pada tiga alif ada enam harokat contoh alamat siap pada bertemu sakit pada tiga alif ada enam harokat contoh kul Allahu kul at-taqaraini matazim musbarfin setiap yang dibaca pada tiga alif ada enam harokat sebenarnya ada 8 nun qaf sad ain sin lam kaf mim contoh nun qaf sad alif lam mim sad alif lam sad malazim mukhafaf harfi setiap yang dibaca panjang satu alif ada dua harokat sebenarnya ada 5 contoh toha yasin hamim ain sin qaf alif lam ra alif lam mim ra tasin mim kaf ha ya ain sad setiap yang sama yang menambah sukun namanya yang khawas selain kecuali waw sukun bertemu waw dan sukun bertemu ya yang dibaca mat fi yaumil isbiru sabiru sadaqallahul azim. Alhamdulillah untuk materi gharibnya sudah selesai. Nah, mohon boleh diberi tepuk tangan dulu biar anak-anak lebih semangat lagi. Masih semangat anak-anak? Untuk selanjutnya memasuki sesi pertanyaan, diawali dari peserta balita terlebih dahulu, nanti dilanjutkan untuk peserta reguler dari nomor 7 sampai nomor 12 yang akan dipandu sama Ustadzah Nurul. Monggo Ustadzah Nurul.